yang ditanya melalui ODL punya cara kita tanya soalan dan quiz. Nampak tak saya share sekarang contoh soalan untuk quiz SEM lepas? Nampak Madam. Smooth and smooth. So okay. This is the way they are giving you the question, but I was explained that your answer is using Google Form. Okay, what my expectation is you do all the calculation using your own rough paper or whatsoever, but at the end of the day, your answer will be using your Google Form. So hopefully kita boleh dapat line yang stable lah masa you jawab untuk quiz ni . So boleh tengok dulu cara dia tanya soalan ni. Macam question 1, dia bagi soalan dan dia bagi multiple answer. So tugas you all adalah untuk jawab untuk multiple answer ni lah, untuk dijawab dalam Google Form. So ini memang you tak, yang ni memang masih lagi dalam topik kita soal mechanics, tapi ini topik yang ke depan. Sebab last semester dia punya quiz berdasarkan topik 3 dan juga topik 4. So tengok soalan nombor 2 juga, dia bagi soalan, dia bagi pilihan jawapan, so you boleh pilih daripada jawapan lah. Dan ada juga soalan berbentuk calculation you kena kira dekat you punya rough paper. At the end you kena pilih you punya jawapan. So quite comprehensive juga soalan ni. It's not just like you baca sekali imbas and then you try jawab. Saya tak rasa you boleh gunakan strategi tu. The best ialah you memang kena study every cases and then try to find the answer. And of course kita ada masa yang sangat-sangat singkat untuk you all jawab dalam Google Form. Mungkin time frame untuk awak hantar Google Form tu dalam 5 ke 10 minit. So itu kita takut lah bila kita dah siap jawab semua tapi tak dapat nak hantar. So I hope that I give you this kind of exposure so that you can strategize yourself how you want to answer for your first assessment which is your quiz 1. Okay, I'm finished explaining for the quiz thing. Ada soalan tak? Ataupun kita masuk terus ke lecture hari ni? Ada soalan berkenaan dengan quiz? Tak ada. Tak ada tak apa. Just tunjuk tu nak bagi you all prepare lah dan tengok macam mana keadaan dia dan juga jadual-jadual saja. So right now we want to sambung untuk kita punya lecture semalam. Saya sedang present PowerPoint. Can you see it? Boleh Madam. Yes. Terima kasih untuk respon. Okay, we end up our calculation the average value for K, or K is coefficient of permeability. If you still can remember, K yang kita cari semalam adalah K berdasarkan test untuk constant heat test. And constant heat test adalah digunakan untuk coarse grain soil. But if you are aware with the question, kita kena highlight juga kenapa dia highlight tentang 17 darjah Celsius ni. Ni adalah disebabkan kita perlu buat correction berdasarkan temperature. Ideal case bila kita buat test dekat makmal kita tu dalam keadaan suhu 20 darjah Celsius. But of course kita belajar engineering ni satu dunia kan. Ada yang belajar kat UK, ada yang belajar kat Afrika. So kita akan ada temperature lab yang berbeza. In that case kita kena buat correction lah. Okay, semalam kita dah buat 2 kelas and both of you give a different answer tapi you boleh check balik untuk dapatkan nilai yang betul. At the end of your calculation you get the value of average K is equal to 1.15 mm per second. If they don't mention in the question, you always maintain your answer in mm per second. Kalau dia mention unit, dia baru you gunakan unit yang disebutkan dalam soalan lah. Okay, dalam solution dia bagi terus cara nak dapatkan correction value K, diberi nilai average darabkan dengan correction factor which is 1.09 and then dia dapat final answer which is 1.25 mm per second. But again, you will arise the question where we can get
the correction value. So the correction value, ignore dulu tulisan-tulisan saya kat tepi tu. Okay, the correction value akan diberi dalam table. In my slide is using table 5.3 and awak boleh nampak lah daripada temperature 0, okay, this is the first temperature, sehinggalah temperature 70, dia ada bagi nilai untuk correction. So each value of Celsius, dia tak bagi semua value but at least dia bagi range of value. Contohnya 0 darjah Celsius, correction dia adalah 1.779. Dan pada 20 darjah Celsius, the correction is 1. Sebab tu kita katakan ideal case untuk buat lab adalah pada 20 degree Celsius. But dalam soalan semalam, dia bagi pada 17 darjah Celsius. So bila kita tengok dalam table, there is no direct answer for correction factor for 70 degree Celsius. So what we have the best is from 15 degree Celsius to 20 degree Celsius. Okay, I do not know whether you already do the interpolation, but what I can suggest, if you don't have the direct answer or the direct value for your Celsius to be corrected, you can do what we call as interpolation. Okay, hopefully you know what interpolation, sebab kita nak interpret what is the value kalau value tu tak ada dalam table lah. So this is my suggestion for you to answer this one. So kita buat comparison segitiga besar dan juga segitiga kecil. Pernah buat ke interpolation? I just want to hear from you. Pernah buat tak interpolation? Pernah tak buat dalam matematik you buat comparison segitiga besar ke comparison pernah. Okay, kalau saya lukis gambar segitiga ni, saya sedang highlight dengan warna merah ni, boleh tak awak cari X? Awak bukan cari X awak awak cari X yang dalam gambar ni. Boleh tak cari? Boleh. Soalan gambar saya bagi segitiga tu, yang saya buat dalam warna merah ni, nampak kan? Okay, so saya bagi X kat situ. So can you find X? This X. Ni matematik je So saya tak akan go detail untuk cari X ni, but again if you need, saya kena buat something lah. Tapi in this case saya harapkan benda ni just very basic matematik je. Sebabkan degree 17 darjah Celsius ni tak ada dalam table, kita kena buat interpolation, and then yang ada adalah 15 darjah Celsius dan juga 20 darjah Celsius. Yang kita nak cari adalah pada 17 darjah Celsius. So you are using this method, and then this is what we call interpolation method. We find X, at the end of your calculation you get X is equal to 1.09. So that is suggested when you get that value for correction factor for correction temperature. Nilai akhir average yang kita dapat semalam kita akan darabkan dengan nilai corrected value. So you will end your answer semalam dengan 1.254 mm per second. Itulah jawapan akhir. So kalau you jawab setakat 1.15 semalam tak separuh je markah you dapat untuk final answer. But if you answer by using corrected value, you get full mark for your answer. Okay, itu sambungan semalam So hari ni kita nak tengok masih lagi dalam permeability. Kalau kita tengok we have discussed last semalam kita ada tengok ada falling head test yang ni. So hari ni yang kita nak tengok adalah falling head test which is kita masih lagi mencari coefficient of permeability. Tapi in this case kita tak boleh guna constant head test sebab kita akan gunakan tanah jenis halus. Dan tanah jenis halus perlu menggunakan falling head test sebagai eksperimen untuk cari coefficient of permeability. So saya tahu ada banyak kali ulang tanah jenis halus adalah silt dan juga clay. So kenapa kita gunakan nama berbeza untuk testing walaupun kita test benda yang sama, kita masih nak cari nilai permeability. Okay, we do this different arrangement because of sebabkan tanah fine soil ni
air tu akan bergerak sangat perlahan. So kita tak boleh guna setting untuk constant heat. Okay, nama dia berbeza pun sebab setting dia berbeza lah. Okay, of course lepas ni you kena tengok, cari video YouTube yang menjelaskan tentang falling heat test. Saya tak akan go detail on falling heat test, but at least this arrangement that you can see in the picture, and of course from 2D diagram, inilah arrangement untuk falling heat test. Okay, you boleh tengok sampel kita akan masukkan dalam balang ni. Dan you tengok dekat balang ni akan ada banyak standpipe. Ni pipe, ada banyak standpipe. Dan setiap standpipe ni adalah jenis diameter yang berbeza-beza. Okay, dengan menggunakan perkataan falling heat test ni, semalam you buat testing untuk constant heat, kita akan collect jumlah volume air kan. Dan juga kita akan gunakan stopwatch untuk tengok kalau dalam masa 2 minit berapa banyak volume air yang you boleh collect. Tapi dalam case falling heat test ni, kita tidak mengukur volume secara direct. Yang kita perlu ukur adalah nilai kejatuhan heat daripada satu point dekat sini. Okay, katalah you punya point air first dekat sini. And then second point yang kita nak cari adalah dekat sini, dekat point B. So in this kind of arrangement, disebabkan kita menggunakan falling heat test, okay, ada seorang juga akan pegang you punya stopwatch sebab nak ngira daripada point A ke point B berapakah masa yang diambil untuk air bergerak daripada point A point B. So bila you pergi makmal, seorang akan tengok position A ke point B, seorang akan tengok stopwatch dan you akan rekodkan semua data ni. So apa yang berlaku, kita akan make sure sampel ni akan fully saturated supaya air yang mengalir dalam sampel tu adalah bernilai constant. And then this setting pun kita akan masukkan dalam beaker yang ada air supaya kita mendapat constant value. So what happen bila semua setup ni dah berada dalam keadaan constant, okay, first step kita akan make sure air akan naik ke dalam standpipe ke point A. So and then kita akan tutup valve lah. Okay, next bila everyone dah ready, kita akan buka valve. So in your lab session scenario, air ni akan cepat drop daripada A ke B sebab tu dia panggil dia falling head. Dia punya head tu berubah daripada A ke B, dan kenapa dia panggil falling sebab dia punya movement tu secara falling. So daripada A ke B, somebody akan ambil nilai untuk stopwatch lah. So tu data yang kita perlukan, nilai daripada point A ke point B berapa masa diperlukan. You kena tahu juga berapa area untuk you punya sample. Pada masa yang sama you kena tahu juga what is the area for standpipe. And of course for calculation kita kena olah sedikit daripada apa yang kita dah buat semalam lah. Lepas ni kita akan tengok the detail on derivation of new equation that you need to apply for falling heat test. But again, kalau you nak tengok secara teaser, ini adalah equation yang you akan gunakan lah. But still kita akan derive. Tolong notakan kat mana-mana Boleh jadi juga soalan dia minta you all derive bagaimana nak dapatkan nilai K untuk falling head test. So detail untuk falling head test sama ada you boleh baca dekat slide ataupun you gunakan YouTube untuk dapatkan penerangan yang lebih jelas. But this is what we do in the lab test. Yang gambar tadi tak berapa jelas tapi saya tunjukkan semula dalam gambar rajah yang ini. Okay, bila kita buat setting ni dekat makmal, awak perasan you tak ada satu standpipe, you ada banyak standpipe. Okay, standpipe number 1, standpipe number 2 and then standpipe number 3. Dan untuk setiap standpipe ni kita akan ambil average data at least 2 kali. So untuk standpipe 1 you akan ambil 2 kali data. Untuk standpipe 2 you akan ambil 2 kali juga data. Untuk standpipe yang ketiga adalah 2 kali juga data lah at least. Dan kita akan tengok dia punya average value. Kenapa perlu ada sampai 3 standpipe? Setiap standpipe ni mempunyai diameter yang berbeza. So kita perlukan data daripada diameter yang berbeza supaya kita sure yang memang permeability itulah nilainya di makmal. Okay, you all boleh tengok yang ini adalah equation yang diminta you all derive daripada Darcy equation semalam. But I
Saya akan slowkan sikit cara kita buat derivation ni. So this is my notes. Okay, based on derivation of permeability for falling head test, this time is we want to use for fine grain soil. So semalam kita dah tahu dah, Darcy cakap Q is equal to volume over T, and then Darcy juga mengatakan bahawa Q is equal to AV, di mana V adalah KI. So kita masukkan V is equal KI dalam equation, so dia jadi AKI. Di mana juga daripada semalam pun kita dah define I adalah hydraulic gradient which is equal to H over L. So yang ni pun kita masukkan dalam equation. So right now you ada QT is equal to AK delta H over L. So but we still need to derive, di mana Q ni kita tahu adalah volume. Tapi disebabkan falling head test ni kita tidak mengambil volume secara direct, so kita kena interpret nilai volume tu dengan manipulate area kita darabkan dengan drop height, ataupun bila daripada point A ke point B tu kan air jatuh tu, kita consider dia sebagai drop of height. So in this case kita kembangkan, dia akan jadi A adalah diameter untuk stem pipe, DH tu adalah perubahan dia punya drop ataupun perubahan dia punya head. So daripada ni kita boleh kembangkan ke equation yang baru, which is negative A DH over DT. T ni maintain so kita kekal dalam equation ni, dia jadi DT is equal to AK H over L. So of course kita tak boleh gunakan DHDT ni untuk selesaikan, you kena gunakan mathematics sikit. So this is what I get from earlier derivation. So kita kumpulkan DH over H supaya kita boleh buat kameran, dan kat hujung sini kita alihkan T ni ke menjadi equation dekat sebelah kanan lah. Baru kita boleh buat pengkameran berdasarkan DH over H dan juga DT. So awak kamerkan DH over H, you akan dapat ln H2 over H1. Okay, jangan tersilap lah, dia sebenarnya ln H1 ke H2 equal to AK divided by A kecil times L dalam kurungan T2 minus T1. So kembangkan lagi, you akan dapat this derivation K is equal to AL ln dalam kurungan H1 divided by H2 divided by A dalam kurungan T2 minus T1. Okay, L adalah length of sample Okay, awak boleh notakan A adalah area untuk standpipe, H1 ke H2 tu adalah drop daripada point A ke point B. And then A besar adalah you punya sample area. T2 dan T1 ni adalah berapakah masa diambil untuk drop tu daripada point A ke point B. So itulah masa yang diambil untuk berlakunya drop tersebut lah. But again kita tak berminat sangat untuk maintain kita punya equation dalam bentuk ln. So kita ubah dalam bentuk log supaya senang lagi kita masukkan dalam calculator. So bila kita gunakan log, ubah ln ke log 10, dia akan jadi K is equal to 2.3 A kecil darab L log 10 H1 over H2 divide by A dalam kurungan T2 minus T1 lah. So that is the final derivation untuk permeability for falling head test. So again, this is the repetitive whatever I just explained just now. Right now we want to test our understanding using that knowledge. So kita akan buat example lah sekarang ni. Okay, sekarang example saya baca dulu and then kita akan gunakan calculator masing-masing untuk kira. Okay, during a test using falling head permeter, the following data were recorded. Determine the average value of K. So diameter of sample is equal to 100 mm. Okay, kenapa dia bagi nilai diameter? Sebab at the end you kena cari nilai area lah untuk you punya sample. Okay, length of sample is equal to 150 mm. So this is your L.
Okay, and this is masih lagi dalam soalan soalan bagi dalam bentuk table ni. Okay, dia ada standpipe diameter 5 mm, dia ada dua data untuk initial H1 dan juga final H2. Untuk standpipe diameter 9 mm pun ada dia ada tiga data, dan untuk standpipe diameter 12.5 mm you ada dua data. So you kena cari nilai untuk semua standpipe ni lah. Okay, sekejap still lagi ada members kat luar ni. Okay, for us to make clear what we are dealing with, of course you need to take the equation back. That will be K is equal to 2.3. Ingat tak equation apa dia? 2.3 AL log dalam kurungan H1 over H2 bahagi K besar sin T2 minus T1. Bagi apa? A besar times dengan T2 minus T1. Ada yang tertinggal? Jadi A besar. A besar. besar. Okay, tak apa kita akan buat satu data dulu untuk pemahaman kita. So kita akan ambil standpipe diameter 5 meter. So kita akan cuba calculate initial H1 1200, final H2 800, and then time interval 82 second lah. But by step, of course, step yang pertama you kena cari area sample. So dia bagi diameter, so that one is circular area. So pi D besar saya merujuk kepada sampel punya diameter divide by 4. So tengok soalan sebelah ni, your D adalah 100 mm. So I need answer from siapa-siapa boleh bagi jawapan untuk area sample. Tujuh 853.98. Okay, siapa-siapa nak betulkan atau we accept this answer? Dia dapat sama, madam. Okay, terima kasih yang dapat sama. So kita, ada yang lain? Setuju Dapat sama. Okay. Alhamdulillah. Tujuh. Okay, sekarang kita tengah buat standpipe diameter 5 mm. So kita nak gantikan nilai A kecil ni. Okay, still you need to calculate for small a. That will be pi D okay, I need somebody to give me the answer. 19.63. 1963. 16.63. sama-sama. Sudah. Sama-sama. 19.634. Setuju. Setuju So awak nak guna 19.634 3 titik perpuluhan. So L daripada soalan kita ada 150. So kita gunakan data yang pertama ni untuk cari which is K. A kecil adalah 19.634 darab 2.3
Darab L. So A besar 78 3.98. So masa yang diambil untuk data yang pertama ni adalah 82 saat. So can you calculate this one for me? Saya dapat 0.33. Okay, I need two more answer to confirm. Okay, terima kasih yang jawab tadi. 0.333. Ada yang lain? Ada lagi jawapan? Satu point Sama. 852. Sama. Sama. 1.852. Jadi 3. Darab 10 negatif 3. Nah, Okay, macam ramai je jawab 1.852 darab 10 negatif 10 3. negatif. Ya. So we agree dah warna biru ke warna purple? Purple. So we are agreeing warna purple lah. Of course jangan lupa tentang unit. So the final unit will be mm per Per second. second. So sekejap saya mungkin nak minta buat 2-3 contoh lah sebelum kita conclude untuk lecture hari ni. So let's say kita boleh tambah satu lagi kolom kat sini untuk nilai K. So you already get 1.852 darab 10 kuasa negatif 3. So you boleh teruskan dengan second data ni. Okay, untuk second data yang akan berbeza adalah H dan juga T. masa yang diambil tak. Okay. Dan semua sama. Okay, kalau ada orang buat program dia ni kan senang kita kira tak masuk dia ni. Saya dapat 1.742 10 negatif 3. Sekejap. Sekejap ya. Okay, boleh buat ulang suara? 1.742 darab 10 negatif 3 mm per second. Sama.
Okay, saya minta 2-3 orang untuk bersetuju. Ini negara demokrasi. Saya setuju. Setuju, Dapat saya setuju. Saya setuju. Oh, Setuju. ramai penyokong satu. Saya dapat hadiah yang banyak. Saya setuju. YB Shalam. YB Shalam. Awak tadi dah salah of course itu data yang pertama, and then bila data kedua, apa yang berubah? Nilai H dan nilai T. Okay, D kena guna D kecil ni kan. D kecil tu akan berubah. You akan gunakan nilai A yang baru lah. Okay, tolong kira. So that will be our last contoh untuk calculation. 63.617. 63.617. 6.617 mm square. mm square. Okay, ada tak apa Setuju. untuk data yang ketiga? So right now A ni tak boleh guna sebab dia dah berubah stand part. L maintain. Okay, H1 dan H2 berubah. Dan juga masa yang diambil pun berubah. Kita guna jawapan kawan tadi 63.617. H 1200 dengan 900. Masa yang diambil adalah 177 saat. okey, jawapan 1.972. Darab Tujuh 10 negatif 3. okey. 973. 973 Darab 10 negatif Darab 3. 10 3. mm per second. Saya setuju. Terima kasih kepada yang setuju. Saya tak akan buat lah untuk habiskan semua ni. Ya, you boleh buat. Seperti biasalah, at the end kita perlu dapat nilai average. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Semua nilai K tambah bagi Bagi dengan 7. So this is what apa yang ada dalam slide tu adalah ulangan semula je apa yang saya terangkan. So this is the suggestion what should be your answer. Kenapa dia tulis 1.854 saja sebab dia dah naikkan darab 10 kuasa negatif 3 dalam table tu. So kalau you buat macam ni kita boleh terima sebagai jawapan betul lah. Tapi kalau you tak letakkan dekat table, you masih lagi buat 10 kuasa negatif 3 macam tu ya. So itu nota saja untuk strategi menjawab soalan. So we get our average value which is 1.85 times 10 to the power of negative 3 mm per second. But again, you need to refer to the question. If the question asks, finalize your answer with meter per second. So you need to convert your initial answer to the specific answer required by the questions. So itu penukaran unit even penukaran unit pun final answer adalah 1 markah. So hopefully you buat betul-betul boleh dapat 1 markah. Okay, we can end our lecture of course because we already covered both of the how to find permeability coefficient or K using different method, which is the number one is constant method, second is falling heat method. I have not covered untuk tengok falling heat macam mana, tapi of course kita dah practice sebelum ni tengok video YouTube kan untuk faham
something, so you boleh tengoklah Google untuk falling head test untuk tengok macam mana diorang betul-betul buat benda tu kat makmal. Hopefully tahun depan kita dah okay untuk COVID-19, you boleh masuk makmal lah untuk buat sendiri constant heat dan juga falling heat test ni. Okay, before we end, of course lah saya kena bagi kuih sikit. Boleh lah question 1 dan juga question 2. So ni adalah bekal untuk you test sama ada you faham ke tak kedua-dua lecture yang kita dah cover semalam dan juga hari ni. Untuk question number 1, menggunakan constant heat probability, dan untuk question number 2 kita gunakan falling heat. But both of the question ask you to calculate what is the probability of the soil. So that will be end of our lecture for today. Jangan lupa tengok YouTube untuk falling heat test sebab next week kita move on lah, kita akan buat benda yang lain tapi masih lagi dalam topik flow of water in soil. Disebabkan semua orang masuk dalam kelas akhir ni kan, everyone is here, kelas Q dan juga J. Saya sebenarnya ada 1 jam sepatutnya saya spend untuk kelas J petang ni, tapi kita dah agree untuk combine. Kelas K okey kan? J masuk dalam kelas ni. Kongsi kelas. Okey Oi, ada lagu kat ruangan chat ni. So saya ada masa 1 jam yang sepatutnya saya spend dengan student. Saya akan buat announcement, saya buat kelas tuition khas lah, tapi kelas ni syarat dia ketat sikit. So siapa yang nak masuk dia kena penuhi syarat lah. It's not compulsory, but saya akan open lah untuk kelas KJ dan juga kelas-kelas yang lain nak ikut dia punya extra kelas 1 jam tu. So tu lebih kepada persediaan kita untuk ni lah, untuk assessment, test, quiz dan sebagainya. So that will be my last announcement for today. Any question? Jelas ke apa yang diterangkan tadi? Jelas, madam. Okay, alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar. Madam, Okay. Ya? yang exercise tu kena buat ke? Buatlah. Okay. Buatlah Boleh dia. Saya lah hantar, saya tak ada masa lah nak ni. Nak ada, tapi untuk you punya strengthen your own knowledge, you should do lah. hantar. Kalau you tak uji you punya understanding, you pun tak tahu kan kat mana you punya understanding. Baik, madam. Terima kasih. Okay, let's move on. Makan apa hari ni? Okay, saya kena pergi ke dapur saya dengan menaiki kereta. So see you all again. Terima kasih semua. Semoga Allah memberkati semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Bye, madam. Thank you. Bye. Bye, DK. Bye. Bye, Nadia. Thank you, madam. Thank you. Badrina. Alright. Thank you, Ashil. Assalamualaikum. Salam.